बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं। इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है, मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का समंदर तुम्हारे घर को डुबो के रख देगा। तुम लोग गुर्बत के दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाओगे और इस तरह से फंसोगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आखिर वो 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाएगा और मुख्तलिफ बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहेगा। सोने की ईंटों से बनाया हुआ घर भी जहन्नुम का घड़ा बन जाएगा। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पीछे नमाज पढ़ने आता था। वो अचानक गायब हो गया या फिर कहीं चला गया। उसके बारे में पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। कुछ दिन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक लंबे सफ़र पर कहीं गए। वापसी पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक घर देखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस घर की दीवार के सामने अपना घोड़ा रोका और उस घोड़े से उतरकर उस दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। अचानक से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। इस औरत का शौहर उसे मुसलसल मार रहा था और डांट भी रहा था और गाली गलूज भी कर रहा था। उसका शौहर उस औरत को ताने दे रहा था और कह रहा था कि जब से तुम मेरे घर आई हो मैं गरीब हो गया हूँ। तुम अपने साथ तंगी और परेशानियाँ लेकर आई हो। तुम मेरे लिए अजाब बनकर आई हो। मेरी अमीरी का जनाजा निकल गया है और गुर्बत उरूज पर है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुना तो वो उठे और उस शख्स के दरवाजे पे दस्तक दी। उस औरत का शौहर घर से बाहर आया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि ये वही शख्स है जो आपके पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस शख्स से कहा कि अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई। उस शख्स की बीवी और वो शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने खड़े थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस शख्स से फरमाया, बताओ अपनी बीवी को क्यों डांट रहे थे, क्यों रुला रहे थे और तड़पा रहे थे। उस शख्स ने कहा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब से ये औरत मेरे घर पर आई है इसने मेरे घर में गुर्बत पैदा कर दी है। दूसरी औरतें बच्चों को जन्म देकर रहमत और नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने मेरे लिए सिर्फ गुर्बत पैदा की है। जब से ये मेरे घर पर आई है रिस्क के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं दिन ब दिन गरीब होता जा रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, एक बात बताओ, तुम्हारा शौहर तुम्हें कब से डांटने लगा है और कब से तुझे मार रहा है। ये सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू निकल गए और वो बेसाख्ता रोने लगी। उस औरत ने रोते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके घर आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई बल्कि किसी जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे अल्लाह ने जहन्नुम में डाल दिया है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा शौहर मुझे ताने दे रहा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज़ में कुछ नहीं दिया। शादी से पहले इसने कहा कि मुझे जहेज़ की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब से इस शख्स से शादी करके इस घर में आई हूँ ये मुझे ताने दे रहा है कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर मेरा है और इस घर में सब कुछ मेरा है। तेरा क्या है इस घर में? गैरों के सामने मुझे जलील और रुस्वा करता है। इस शख्स ने कभी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। इस औरत ने मज़ीद कहा, आखिर मैं भी इंसान हूँ। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है
کہ اس کا شوہر اس سے پیار اور محبت سے بات کرے اور اس کے ساتھ اخلاق اور عزت سے پیش آئے، لیکن اس شخص کے اندر میں نے نہ ہی محبت دیکھی، نہ ہی پیار دیکھا، اور نہ ہی میرے ساتھ کبھی اخلاق سے پیش آیا۔ باہر والوں کے سامنے یہ شخص مومن، متقی اور پرہیزگار دکھتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ولی آ رہا ہے، مگر گھر میں قدم رکھتے کے ساتھ ہی یہ شخص فرعون بن جاتا ہے۔ اس شخص نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اب اس شخص کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے اس کی ڈانٹ اور مار قبول ہے، اس کی ذلت اور رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا ہر سلوک قبول ہے، مگر کم سے کم یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، ایسا ہرگز نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے۔ انسان کے ایسے کرتوت اور گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ غربت کا حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ غربت اور تنگی اللہ کے حکم کے آگے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر جب اللہ حکم دیتا ہے کہ غربت اس گھر میں چلی جا، تنگی اس گھر میں داخل ہو جا، تو بندہ تنگ ہو جاتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں میاں بیوی سے مخاطب ہو کر فرمایا، میاں اور بیوی یہ تین کام گھر میں میاں اور بیوی کے یہ تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں، اور یہ تین کام کبھی بھول سے بھی نہیں کرنا۔ دونوں میاں بیوی نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے تین خطرناک کام ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا، اپنی بیوی کو کبھی گالی مت دو۔ جو شخص اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے، اس شخص پر اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظر سے گر جاتا ہے۔ گالی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ دوسرا، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجہ اختیار رکھنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کی حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانا دینا بھی غربت کا سبب بنتا ہے، اور رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ تیسرا، شیطان کو راضی کرنا۔ شیطان کو راضی کرنے سے مراد وہ تمام کام جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ شیطان کو خوش کرنے کے مترادف ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے، اور اسی وجہ سے اس گھر میں رحمت نہیں آتی۔ اس لیے یہ تینوں کام کبھی نہیں کرنا، ورنہ غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اس لیے یہ تینوں کام کبھی مت کرنا، ورنہ غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔